We're excited about what God's going to do tonight. Le damos la bienvenida a el grupo de los hombres el lunes en la noche y estamos animados de lo que Dios va a hacer en esta We noche. continue to say that behind each man that is able to come here and get prepared and equip themselves, they have 100,000 men that are ready to want to listen to and follow your lead. Decimos que por cada hombre que hay aquí que quiere prepararse y tomar el liderazgo, hay más de 100,000 hombres atrás de usted viéndolo a usted su ejemplo y queriendo seguir su ejemplo. Every man wants to be a champion. Todo hombre desea ser campeón. And why men do not attain that reality is because they don't know what direction to Y la head. razón por la cual los hombres no pueden lograr ese objetivo es porque no saben en qué dirección caminar. What always captures my attention is how fast men go in the wrong direction. Lo que siempre me coge la atención es como tan rápido que los hombres cogen el camino equivocado. What is it that drives a man to use up precious time to then at the end of his life realize that he was running in the wrong ¿Y direction? por qué es que el hombre malgasta la mayoría de sus años sobre la tierra y después al final de su vida quiere correr para lograr algo? About 5 years ago, I had the opportunity to talk to a very influential man. Hace 5 años tuve la oportunidad de hablar con un hombre de mucha influencia. His name is Alfredo Freiles, Su nombre era Alfredo and Frides he was Julio Iglesias' manager for 30, 40, 50 years. y era el manager de Julio Iglesias por más de 30 o 40 años. He was the prime minister of Italy's counselor Era and el primer confidant. ministro o el encargado, el mano derecha del primer ministro de He Italia. sat as the counselor to the king of Morocco. Él era consejero para el rey de Morocco. So he was asking somebody for money here in Miami, Él está pidiendo a alguien aquí en Miami dinero and that man says, I will lend you the money if you sit down and talk to my pastor. y ese hombre le dijo, yo te presto el dinero si tú te sientas a hablar con mi pastor. And at the time he was writing his memoirs Y en el tiempo él estaba escribiendo un libro de sus memorias, about his experiences in life. de su experiencia en la vida. And I said it would be criminal that you would not dedicate the last chapter to tell your 6 sons that you lived for the wrong purpose. Sería criminal, yo le dije, que tú vivas los últimos años sin decirle a tus hijos que viviste toda tu vida por gusto. How many were able to talk to their grandfather before he died? ¿Cuántos pudieron hablar con su abuelo antes que él muriera? And did he tell you anything that's going to change your course? ¿Y él te dijo algo que cambió tu caminar? My grandfather lived for 72 years Mi abuelo vivió por 72 años upon the earth, sobre la tierra and he left me nothing in any direction to run after purpose. y no me dejó nada de algún propósito o algo de alguna dirección en And esta so vida. we are now a different generation. Así que hoy nosotros somos una generación diferente. My son Brandon is here tonight. Mi He's hijo 22. Brandon está aquí en esta noche, tiene 22 años de edad. And if he were to counsel you, you would become a champion. Y si él le pudiera dar consejo a usted, usted sería un campeón. Because he has lived 22 years of his life marked by the principles in God's word. Porque ha vivido 22 años de su vida marcado por los principios de la palabra de And he Dios. wouldn't understand for a second why you're frustrated. Y él no pudiera entender ni por un segundo y por qué usted está tan And he would frustrado. not accept from you stupidity or Y foolishness. él no aceptaría de ti estupideces o Because necedades. he doesn't tolerate it in his life. Porque él mismo no lo tolera en su propia Because vida. he's 22 and he wants to champion life. Porque tiene 22 años y él desea ser un He wants to campeón be a en great esta husband, a vida. great father, and he wants to be prosperous. Quiere ser gran esposo, gran padre y quiere cumplir los propósitos de Dios para And su that'll vida. never happen outside of the principles of God's Y esto word. nunca puede suceder afuera de la palabra de Dios y los principios de la palabra de So Dios. I'm going to ask him to come forward. He was on our last trip to Dallas, Así le vamos a Texas. pedir a él que suba adelante. Él estuvo en el viaje con nosotros a Texas. My father-in-law was on our trip. I'm going to ask him to come forward. Mi All the men that suegro. travel with me to Dallas, I want you to come forward real Todos los quick. que fueron conmigo a Dallas, por favor, suban adelante. There's a couple of guys that are missing because they have things with their children tonight. Faltan algunas personas porque están con su familia en esta noche. And so when we travel to these different cities, Cuando viajamos a estas diferentes ciudades, we talk
with different people that are there. Hablamos con diferentes personas en estas ciudades. And there's all types of leaders in all types of positions, Y hay men todo of tipo de influence. líderes y personas de influencia. And so when the men go, there's several things that are taking place. Así que cuando los hombres van, suceden varias cosas. And one of the things is they're landing in a different culture and a different mindset. Una de las cosas es que están llegando, aterrizando a una cultura y una mente completamente diferente. Like right now, we're going to Buenos Aires, Argentina on the next following weekend. La próxima semana vamos a Argentina, Buenos Aires, Argentina. And they just had their elections. Y acaban de tener sus elecciones. And they're in political crisis and they're in economic ruin. Y hay una crisis económica y política. And you say, well, what is the answer for Argentina? Y uno dice, ¿cuál es la respuesta para Argentina? The Argentinian people are looking for tomorrow to be brighter. Los argentinos desean que mañana sea más brillante, con más esperanza. And they're harping on something called the economy, the economy, the Y están economy. enfocados en la economía, Why la is the economía, la economy? economía. We ¿Y por voted qué? for the last president, President Macri, because he promised that we would have a different economy. El último presidente dijo que iba a cambiar la economía. And so we're going to now put the other people that are the other party in power because they will fix the economy. Ahora vamos a votar para el otro porque él dice que va a arreglar la economía. And if you knew Jesus Y Christ si tú conocieras a Jesucristo and you knew the principles of his y word, los principios de su palabra, you know the word economy comes from a Greek word. usted conoce que la palabra economía proviene de una palabra griega. The word economy comes from the Greek word oikonomos. Viene de la palabra griega oikonomos. Oiko means the government Oiko significa el gobierno of the house, nomos. de la casa, nomos. And so if you don't have prosperous families, you won't have a prosperous economy. Entonces, si uno no tiene hogares prósperos, no va a poder tener una economía próspera. Each one of the men that are here tonight that is thinking about leaving his wife, you're ready for destruction. Cada uno de los hombres que están aquí esta noche, que está pensando dejar su esposa, prepárate para la Each destrucción. man here tonight that thinks his wife is the enemy, you have been deceived. Cada hombre que piensa que su esposa es el enemigo, tú has sido When you engañado. get on the same page with your wife, get ready for prosperity you never thought Cuando tú possible. te pones en acuerdo con tu esposa, prepárate para una prosperidad que tú nunca She pensaste is your posible. report card. Ella es la que te toma When el she's saying idiot, temperamento. idiot, Si idiot, ella dice idiota, idiota, you idiota, better say I'm an idiot. tú tienes que decir, admitir, yo soy un Instead of idiota. getting mad at her and saying you're not an En idiot. vez de enojarte con ella y decirle, yo no soy un idiota. Because as soon as you line up with what God gave you as your perfect helper, Porque cuando you tú will prosper like you've never seen prosperity. Te alinea con lo que Dios te proveyó para ser tu ayuda perfecta, tú vas a ver una prosperidad que I've no te told pudiera them before imaginar. that your wife is like a machine God has given you. Dijimos que tu esposa es como una máquina, un aparato que Dios te entregó. The information coming out of her is like a thermometer. La información que sale de ella es como un termostato. If you bring a thermometer into a hot room and you see it start to boil and get hot, don't get mad with the thermometer. It's just telling you what is present. Si uno ve que el termómetro está diciendo que está la cosa caliente, no te enojes con el termómetro. Admite que está I caliente can't la believe cosa. she Yo no puedo creer was que ella created dice, ella fue creada to manifest information para manifestar información. based on, you guys are upset at me already. Ya usted está enojado conmigo. I'm going to see some of you going like, Veo a algunos que están ya I'm not enojados. listening, I'm not listening. No That's estoy your escuchando. problem. Ese es tu You will never problema. prosper then. Tú nunca vas a prosperar Because entonces. God is giving you something so Porque that you Dios can te take da algo off. para que prosperes. And don't fight the system because God created things like this. Y no pelees contra el sistema porque Dios creó las I'm not cosas going to talk así. about this no more, but I'm just saying that we're going to go into Argentina next. Quiero decir solamente que vamos a ir a Argentina And we're not going to talk about politics. y no vamos a hablar de la política. And we're not talking about elections. No vamos a hablar de las We're going to elecciones. talk about men has been created to become champions. Vamos a hablar que los hombres han sido creados para ser And our campeones. topic matter Y nuestro tema is not our opinion, no es nuestra it's opinión, not our feelings, no es nuestro it's sentir, not the atmosphere, no es nuestras emociones it's what o God has said in his word. lo que está en el medio ambiente, pero es
es lo que está en la palabra de Dios. And woe surprise to everything. Y va a haber sorpresa para todos. Everything is upside down. Porque todo está al revés. The way people are living life is really messed up. La forma que las personas viven hoy día está torcido. So imagine this, it took 11 days to go into the promised land. Imagínate que tomó 11 días para entrar a la tierra From prometida. Egypt to the promised land, 11 days. De Egipto a la tierra prometida hubieran ocurrido 11 Why did they días. take 40 ¿Y years? por qué tomaron 40 años? Because they had their own mindset. Porque tenían su propia And agenda then let's merry-go-round in the desert. y dieron vueltas y vueltas en el And what would have desierto. taken 11 days to go in and to see the promises of God fulfilled Y lo que hubiera tomado 11 días para entrar a la tierra prometida a ver los propósitos 40 de Dios, years, tomó 40 años and an entire generation had to die y una generación entera tuvo que morir in the desert en el desierto because they did not agree with God. porque no estaban en línea con Dios. So I'm going to open it up tonight to hear from these men. Voy a escuchar de estos hombres en esta I noche, think we're missing Caragol. que nos falta Jorge Eric. Cargo, Eric, Richie's here. Pastor Richie, Who else was with us? Miguel Vidal, Rachel Romero. Okay, all these guys are probably on shift. They're firemen. They got duties. They got responsibilities. But we're going to hear with the men. These are some of the men that went with us to Dallas, and just hear their heart, their sentiments, their what they confronted, what they vamos a observed. escuchar su sentir, lo que confrontaron, lo que Because vieron en we Texas. will, I'm telling you, like I'm saying it tonight, everybody's talking about problems, we're talking about answers. Todo el mundo está hablando de los problemas, nosotros estamos hablando de las Wherever we respuestas. go, people talk about, no man, but you don't know, and everybody brings out problems, and we have the answer. God Todo has el given mundo us that. siempre se enfoca en los problemas y hacen preguntas, pero nosotros If you tenemos la line up your respuesta. life with what God has given us, you're ready to champion life. Si uno alinea su vida con lo que Dios ha provisto, uno va a prosperar en la Hands vida. down. Eso va a In pasar. every sector, doesn't matter if you're high class, middle class, or low class, if you champion these principles that God has given us, you will champion Si life. tú eres campeón de estos principios que Dios nos ha enseñado, tú vas a ser un campeón en You la can vida. hand this to your children as Tú a le puedes entregar roadmap esto a sus hijos como un mapa, to un be able guía to figure out the complexity of life. para poder atravesar la So complejidad let's de la pray and vida. let's ask these men to open up their hearts. Father, thank you for tonight. Padre, gracias por esta noche. Thank you for the men that were able to go on this last trip Gracias to por los Dallas, hombres que pudieron ir a este viaje a to the Dallas national training a un with entrenamiento nacional leaders across the nation. con líderes a través de las And they were naciones. able to participate and to Pudieron listen participar y escuchar. and pray. Father, you're preparing us Yo sé que Señor tú nos estás preparando to be able to champion para ser campeones this calling to change the world, de este llamado de cambiar el where mundo, men could come donde los hombres pueden and venir receive an y impartation recibir una and receive impartación, revelation revelación and receive truth y verdad to be able to journey through life para poder atravesar la and to be vida, crowned as champions. para ser coronado como For your campeones, glory, Lord. para tu gloria. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen and amen. Amén y amén. So I guess we'll start out with Pastor Richie, since Richie's up here. We got a mic for him. There you go, Pastor Richie. Vamos a empezar con Pastor Richie, for those of you who don't know, is the man who won us to the Lord. Para When we aquellos que were, no saben, Pastor Richie fue el hombre que nos ganó para el Señor. Harrington, súbeme un poco aquí. I was 16 years old. Yo tenía 16 My años de parents' edad. life was going through a divorce, a separation. Mis padres se estaban divorciando, separando. And Pastor Richie and Bobby had gotten saved in 1974. This is 1983, 10 Pastor years Richie y later. Bobby habían conocido al Señor en el 74. Esto era en el 83. After working with Nikki Cruz, who's an evangelist for many years in Colorado Springs, Y después de ellos trabajar con Nicky Cruz por muchos años en Colorado Springs. they came to Miami and they did a church plant. That means they started a church. Vinieron a Miami, comenzaron una iglesia. And then we would know the Lord through their ministry. Y nosotros conocimos al Señor a través de su So at ministerio. 16, I was seeing his life and learning, and now I'm 52, Así 36 years que later. a los 16 años de edad yo estaba viendo la vida de Richie, aprendiendo, y ya tengo 52 años. God has given us the blessing to work together. Dios nos ha dado la bendición de trabajar juntos. And now he's been on several trips with us to Warsaw, to Santo Domingo, different places in the United States. Ya ha ido But now varios to viajes con Dallas. nosotros, y la última fue Dallas. And last night we were talking about how God has given us something so special. How do we coalesce
without hurting anybody's feelings, let people know that God has given us something Y precious Dios nos ha to dado lead algo men. tan especial como What were your podemos observations on this trip? expresar esto a los demás. ¿Cuál fue What tu was your favorite observación, part? Your Texas? not favorite part? Well, I felt that we have been privileged to be part of a way of seeing the gospel and a way of bringing forth the gospel that's so right to the center, right to the point, that quite frankly, I felt that we have a lot to offer to all those people that got together. There were men of God from all over the country and some big, very important pastors, and they're trying really hard to do this. Yo sentí que era como me sentía privilegiado de tener un punto de vista, una forma de entender el evangelio, que es una forma que llega al grano del asunto, y me sentí que nosotros tenemos mucho que ofrecerle a estos líderes, estos pastores que tienen muchos años y mucho conocimiento, pero nosotros teníamos algo importante para ofrecerle. Like, one thing that always happens, and it's necessary, is that you could get bogged down in the organizing everything. Siempre sucede que uno se puede como agobiar con lo que es la organización de cualquier evento que va a suceder. And then the other thing is that sometimes someone involved in there will want to like shine a little bit. You Y know a what I mean? Everybody veces wants hay to. alguien que está envuelto que quiere como que brillar más que los demás. Whereas what we're doing is not pretty. Y lo que nosotros hacemos realmente no es lindo. We're not here to entertain, No estamos to make aquí anybody para feel good, entretener, but rather to get men to realize they're champions for God. pero darle a saber a los hombres que ellos son campeones para Dios. But it's a good feeling to see all these men from all over the country come together Pero se siente bien uno ver estos hombres que vienen de todo el país para juntarse, and try to do the right thing for God. tratar de hacer lo correcto para Dios. But I don't know. I think we have something special going on. Pero no sé, yo creo que nosotros tenemos algo muy especial aquí. It's kind of right to the point, Es como nosotros llegamos al grano del asunto. right in your face. Ahí mismo confrontando en tu rostro, en tu cara. And like I say, I'm so happy that in this church there's a lot of men who've really been changed, transformed by God. Y me gozo ver que hay muchos hombres en la iglesia que han sido cambiados, transformados por el poder de Dios. And then people think that what is a man is like a male chauvinist thing. Y You know? alguien piensa que es un hombre es como algo de ser machista. But the important thing is that, like the pastor always says, the smile on the wife's face, that's what tells the story. Pero lo importante es la sonrisa en el rostro de la esposa, ese es el testimonio. That we want to be in the right place where we need to be in the presence of God, Y nosotros como hombres tenemos que estar en el lugar que Dios quiere que estemos, and that she would be in the right place y que ella esté en el lugar correcto and be happy, para ser be feliz respected, y respetada and be heard, y escuchada. and then we work like a team. Y podemos trabajar como un equipo. But I always love going. Love going on these trips. Pero me encanta ir en estos viajes, And to finish, what I love the most y lo que me gusta más que nada is us all together. es nosotros you know? juntos y revueltos. Yeah. We're the A team, you know what I mean? Somos el equipo de las fuerzas Breakfast, especiales. lunch, and dinner. Breakfast, lunch, and dinner. We're on a mission Desayuno, from God. almuerzo The y Bruce cena, Brothers. una misión de Dios. And nothing touches men more for Christ Y nada puede tocar un hombre más para Cristo than to hang together and work together with men who love Christ. que estar junto trabajando con hombres que aman a Cristo. Amén. In that situation, we put away the stupid macho thing. Y en esa situación nos olvidamos de la estupidez del machismo. And then there's a group called Promise Keepers. They have a slogan, Y hay un grupo que se llama Guardadores de Promesas. and they say, real men love Jesus. Y dicen, los hombres verdaderos aman a Jesús. Yes, sir. Let's give a big hand to Pastor Richie. Vamos a dar un aplauso a Pastor Richie. Love you guys. Remember, as we're scratching the surface to these things, we're barely Nosotros getting deep.
Básicamente aún todavía estamos en la superficie de lo que Dios nos está When llamando. we were in Hawaii and we asked them, can we bring a men's conference here? They're like, no, we don't want a Cuando men's estamos conference. en Hawái le preguntamos, ¿podemos traer una conferencia de hombres aquí? Y ellos dijeron, no queremos We esto want a aquí. women's conference. Queremos una conferencia de What mujeres. they want is women to come over because they're talking about sex. They don't understand the concept of what men do. Ellos quieren que las mujeres vengan para hablar de lo que hablan las mujeres. Ellos no entienden lo que hacen los hombres. And I want you to understand that men's ministry in many places has to do with getting men together to go fishing or hunting. El or ministerio camping. de hombres en muchos lugares se trata de juntarse, socializar, ir a pescar, a cazar. And there's an experience there to be had in that regard. Y uno puede tener una experiencia de esa forma. But that is not the increased focus of your spiritual responsibility. Pero esto no es el enfoque de su responsabilidad espiritual. Men's ministry is calling men to reflect the glory of God. El ministerio de hombres es llamar a hombres a reflejar la gloria de Dios. Can you imagine when you partner with God, you're going to fill the earth with God's Imagínese glory. si usted se pone en acuerdo en una con Dios, usted va a cambiar el mundo con la Imagine. gloria de Dios. So we always give the example of Moses. Siempre damos el ejemplo de Moisés. Imagine this man who lived upon the earth Imagínese ese hombre que vivió sobre la tierra, 40 years learning everything Egypt. 40 años aprendiendo todo Egipto. Egypt twisted. Egipto Darkness. torcido, obscuridad. Then 40 years in the desert unlearning everything he learned in Y Egypt. 40 años en el desierto olvidándose de todo lo que aprendió en Egipto. Now he's 80 years old. Ahora tiene 80 años de edad. And now God says, are you ready? Y ahora Dios le dice, ¿estás listo? Because you spent 40 years in Egypt and 40 years in the desert. You're 80 years old. Are you ready now to do it my way? Porque estuviste 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. ¿Estás preparado a hacerlo de mi forma? And he said, yeah. Y él dijo, heme And he aquí. got on God's assignment Y se preparó para and trabajar he para Dios became the great deliverer. en la agenda de Dios y se hizo el que libertó el He pueblo de delivered an Dios. entire nation out of Egypt. Libertó una gran nación de Egipto. And you know who that is? ¿Sabes quién es? That's you. Eres tú. You're the person that God is going to use to deliver an entire Tú generation. eres la persona que Dios va a usar para liberar toda una generación. If you are not distracted, Si no está distraído, if you are not licking your wounds, si no está teniendo pena propia, if you're not focusing on yourself. si no está enfocado en ti mismo. So that's what the work that the Holy Spirit is Y doing. esa es la obra que hace el Espíritu Santo. And so part of these travels to Dallas was to meet with all the national leaders Parte de tu viaje a Dallas es para juntarse con los líderes and say, nacionales how will we find a way to impact the United States? para averiguar cómo vamos a tener un impacto en los Estados And I Unidos. want to let you know Y yo quiero dejarles saber that in the United States, que en los Estados Unidos, which is from California to New York, you guys know the states, ustedes saben los Estados Unidos, when they talk about who is serious about men's ministry, cuando hablan we're de up there in the top 10. quién es serio en el ministerio de los hombres, nosotros estamos en los primeros 10. They say there's some crazy guys in Miami Dicen, that are hay unos changing the world. locos en Miami que están cambiando el mundo. And we're not talking the gab with the gift Y of no gab. estamos hablando bobería. We got the lives of men who are transformed. Tenemos las vidas de las personas, los And we just hombres took 12 on this transformados. trip. We just took 12. Solo llevamos 12. If they start seeing what God is doing here, Si it's ellos going to pueden ver flip everybody's lo que weight. Dios está haciendo aquí en este lugar, va a virar el mundo al Men revés. that are serious about life. Hombres que están en serio con la vida. And we're struggling, Y estamos luchando, we're battling, y estamos but batallando, we're not confused. pero no estamos We know confundidos. what God wants. Sabemos lo que Dios quiere. Ariel, what was your highlight? What was your observations? What was your takeaway? So this was a unique trip in all my travels that I've had, Fue un viaje bastante único comparado con todos los viajes que hemos ido. in that I think this is one of the few ones that is directed for leaders. Yo creo que es uno de los únicos viajes que fue específicamente dirigido a líderes. So basically, I went and we experienced other ministries that are basically, you know, also leading men as we are. Y pudimos conocer otros ministerios que están guiando a los hombres como nosotros. And one of the things that I experienced, that I noticed was that
obviously everyone has their different tactics and how they lead men. Y obviamente cada grupo tenía su propia estrategia cómo alcanzar al hombre. And I mean, they get so creative in how they do it, and then that's awesome. Y realmente son muy creativos en la forma, las estrategias que escogen. But I think one of the biggest takeaways for me was after listening to everyone speak and sharing and, you know, getting to share my testimony and after Pastor shared, Pero yo creo que una cosa que se resaltó en mi mente cuando después de nosotros compartir, el pastor compartir, that I feel I'm so blessed to be a part of this movement. que yo me siento tan bendecido ser parte de este mover de Dios. And it's not that they're doing it wrong Y no es que ellos lo hacen at all. mal. I just know that, you know, God has called me in particular to be here because in my opinion, I feel that we're the most serious in this movement. Yo siento que Dios me ha puesto a mí aquí en este mover de Dios porque para mí este mover es de mucha seriedad. And I think it was important that we were there because other ministry leaders got to see the seriousness of what is a man. Yo creo que era importante nosotros estar ahí para que los otros líderes vean la seriedad con el cual nosotros hacemos esto. It always leaves me in awe every time we're able to share, and I can see the faces on the other men that are listening to all of our testimonies, Siempre me how they're asombro impacted. ver los rostros de los hombres que están sentados cuando nosotros estamos compartiendo nuestro testimonio. So, you know, being able to share, I guess my experience and all that is that, you know, changing yourself means to die to yourself all the time. Y para mí lo más interesante en todo eso es que para uno cambiar significa uno constantemente morir a sí mismo. And I love that we can be an example to other leaders out there. Y me encanta que podemos ser ejemplo a otros líderes que están allá afuera. And like Pastor always says, we're called to lead thousands. One of us are called to lead Y como el pastor hundreds of dice, thousands. cada uno aquí está hecho por Dios para dirigir a miles. And I truly believe that that's what we're all called to do. Y yo realmente creo esto. And by going to these leadership conferences and seeing the leaders of other hundreds or thousands and whatnot, Y yendo a esta conferencia, viendo los líderes de otros miles de hombres, that them seeing our example, and that's how we're supposed to lead, is this through the example of Christ and us being the image and likeness of Christ, them seeing that in us, that we Ellos- can show them. ellos viendo que nosotros podemos ser líderes en la imagen y semejanza como Cristo y podemos ser ejemplo para ellos. So that was extremely, extremely encouraging to me that we're in such a serious ministry that has such a high standard for what a man is supposed to Y be. realmente me animé comparando, viendo que nosotros realmente estamos en un ministerio de mucha seriedad y de mucho impacto. And there's really there's no wiggle room in there, and we're very adamant about that. Y realmente no hay mucha bobería ahí, como nosotros estamos bien en serio con esto. What you guys experience every Monday night, what we experience here every Monday night, every single one of you being here every Monday night, Lo que nosotros experimentamos aquí todos los lunes en la noche, I think we've gotten so accustomed to it that we don't realize that no ministry does that. yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a esto que no nos damos cuenta que ningún otro ministerio lo hace No así. men's ministry does that. Ningún ministerio de hombres lo hace así. Even mega churches with thousands and thousands and Hasta las thousands of members, iglesias de miles y miles de miembros, they de don't get this hombres. many men out there to their men's meeting, especially on a weekly basis. Y no tienen tantos hombres asistiendo el grupo semanal de hombres como nosotros tenemos. And that has something to say about our ministry and the message that we're portraying out Y there, eso the habla message of mucho Jesus. de nuestro ministerio y el mensaje que queremos dar de la persona de Jesús. And I, for one, am extraordinarily grateful Y yo estoy that muy I get to be a part of agradecido it. ser parte de esto. And so, I mean, I always have to encourage you guys to be out there because, I mean, we shared not 12 testimonies out there. Y les animo que ustedes también participen porque nosotros pudimos compartir 12 testimonios.
but there's so many more testimonies that need to be Pero shared. hay mucho más testimonios que las personas allá afuera tienen que escuchar. I mean, it's just amazing the amount of testimonies that are in this house, and those Y es stories need to increíble. get out there. Tantos testimonios que hay aquí en este lugar, esos testimonios tienen que salir allá afuera. So, I mean, a leadership conference was great. There were some speakers that basically we shared kind of the same vision, Habían oradores, líderes que compartían una visión similar. and then there were other ministries that had a kind of a different tactic, a different direction. Y habían otros ministerios que tenían otra estrategia y otra forma de hacer las But being cosas. at a conference like this is good that other ministry leaders get to see our example, and we're going to continue to lead by example in that manner. Y lo importante es que otros líderes de otros ministerios pudieron ver nuestro ejemplo y podemos seguir siendo ejemplo para muchos. The word example continues to be used. Let's give a big hand to Ariel. La palabra ejemplo se usa mucho en este contexto. The word example means worthy to follow and to imitate. La palabra ejemplo significa digno de ser imitado o de seguir. And it's a high call. Y es un llamado alto. If you ever do not produce an example worthy to follow, Si tú eres incapaz de mostrar un ejemplo digno de seguir, it makes for a mess for the people that are trying to find in you their mark. es un desastre para aquellos que te están siguiendo, están buscando en ti un ejemplo, One un of the things standard. that I just came across on this particular trip, Miguel Vidal, Una de las cosas que me enteré en este viaje que Miguel who's one of the Vidal men that was going on the trip with us as a businessman, and he started coming to church a couple years es ago. un hombre de negocios y comenzó a venir a la iglesia He hace tells unos me if it años. wasn't, when he was sharing, he says, if it wasn't for Eric and for Richard Romero, I would have left the church already. Él dijo, si no hubiera sido por Eric y Richard Romero, yo me hubiera ido de la iglesia ya. And so I was like, thank God for Eric and Richard Romero, because their life was worthy to follow, and he was probably on this trip because of those two guys. Y yo digo, gracias a Dios por Eric y Richard Romero, porque si no hubiera sido por ellos, él no hubiera estado aquí en este viaje. And if you're not living a life that is an example, people are not going to follow. Y si tú no estás viviendo una vida digna de seguir, la gente no te van a And I seguir. always say, if the church, Si the la local iglesia church, repeated your conduct by 1,000, Si la iglesia siguiera tu ejemplo, imitara tu ejemplo y lo multiplicara your por 1000, demeanor, your disposition, tu your disposición, tu actitud, life, tu temperamento y tu vida, what would that church look like? ¿cómo sería esta iglesia? How would the church look like? Would you miss on Wednesdays? Would you miss on ¿Cómo Sundays? sería la iglesia? ¿Faltaría todo el mundo los miércoles, los Would it not domingos? evangelize other states, cities, No nations? saldría a otras naciones, a otros estados. And so that's where God wants us to get to the level of living a life that exemplifies Christ. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar, vivir una vida que es ejemplo o muestra de And Jesucristo. we know what that life is. It's a life where you're not living for your glory, you're living for the Father's Y glory. sabemos que esta vida es que tú no estás viviendo para tu gloria, sino para la gloria de Dios. And trust me that I know the sentiment of men who say, I'm never going to be like that. I'm never going to be at that level, so I might as well quit now. Y confía que yo entiendo la actitud que yo nunca voy a llegar a ese nivel, entonces mejor que me dé por vencido ya. One of the powerful things that I've felt today, Una cosa poderosa que yo sentí hoy, if I was going to McDonald's, si yo iría a McDonald's if I was going to pick up a refreshment, a a soda, buscar un refresco and get to the refrigerator and it's empty, y llego a la nevera, está vacío get to McDonald's and the window's closed and they're not selling y hamburgers, la ventana está cerrada y no están vendiendo hamburgues, that would be a fraud. eso sería un fraude. So Jesus says, if you come unto me, Pero Jesús dijo, si vienen a mí, you're going to get what I dispense. tú vas a recibir lo que yo estoy dando. And so thank God for Christ, Gracias a Dios por Cristo, who started a good work
que in you and will finish. comenzó la buena obra en ti y Él la va a He's terminar. not going to leave it halfway, Él no la va a dejar a mitad. because if he did, he'd be a fraud. Porque si Cristo haría eso, fuera un fraude. He says, come, because he's going to dispense. Él dice, ven a mí porque yo sí te voy a And what is he going entregar. to dispense? ¿Y He's qué te going va to a dispense entregar? what he has. Él te va a entregar todo lo que Él tiene. And everything he has is everything we need. Y todo lo que Él tiene es todo lo que So, necesitamos. so hope is not, it doesn't leave us with despair. Así que la esperanza no nos deja con I'm angustia. convinced for a fact that we're headed in the right direction and we're going to finish Yo what estoy God convencido que has estamos begun. caminando correctamente y So, vamos a llegar a donde Dios If I quiere que walked in the lleguemos. natural mindset, probably would leave and just go watch the Miami Dolphins Si tonight. camino en mi mente natural, quizás me voy de este lugar y voy a ver los Dolphins And en su juego. just spend my time entertainment. No, I'm going to pursue what God has Y for us. pasar mi tiempo entreteniéndome. No, yo voy a perseguir George lo que Smith. Dios tiene para mí. I love going on these trips. Me This encanta spe- ir en estos viajes. every time I go on this trip, it reminds me that I'm a Timothy, Cada vez que voy en estos viajes me doy cuenta que soy como un Timoteo and pastors are Paul. y pastor es nuestro Pablo. So I go and I attend these conferences, Entonces yo voy a estas conferencias and my heart is to serve. y mi corazón es servir. But I noticed one thing. Pero me di cuenta de una cosa. There was a lot of different ministries there. We were surrounded by leaders, Había muchos ministerios, estamos rodeados por líderes and there's a lot of what they called out there sin management. y hay mucho de lo que se dice como And I'm not bashing any Explain other. that- I'm explain not, that and I'm- term, 'cause I'm a not- lot of people have Yeah, I'm never not heard that. bashing any other ministry. There's a term called sin management. es un término que se dice cómo poder manejar su pecado o administrar And so su explain pecado. what you know about that or what you think you know. So an example of that was one where pastor, like the camping one, was an example where men get together and they just kind of get away and they do certain activities Que like hacen camping. ciertas actividades como ir a cazar o algo para administrar o manejar o de una forma controlar su So naturaleza obviously the pecaminosa. problem there is that Jesus is not at the center of it all. Entonces, There's no core. el There's asunto no, es que Cristo no es el centro de ese pensar. and so that's what they call sin management. Y It's eso kind lo of like que- a ministry where it's not targeting the exact root of the problem, which in this case, obviously, there's no Jesus and there's a lack of man. Es un tipo de una estrategia que no está tratando la causa del pecado del asunto. Cristo no está en el centro, sino están distrayendo los hombres para que no pequen. Another thing I noticed, and another big thing I noticed is that looking around and being there, we here are spoiled and selfish. Y otra cosa que noté estando ahí viendo las multitudes es que nosotros aquí estamos echados a perder y somos unos egoístas. Getting together every week, those guys don't know what that is. Cada semana poder reunirse como nosotros hacemos aquí, ellos no conocen lo que es esto. For them, that's like impossible. Para ellos es como se le hace imposible. We receive this every week, and by selfish, I mean that we receive it, and many of us are not giving it. Nosotros recibimos esto toda la semana y cuando yo digo egoísta es porque lo recibimos toda la semana pero no damos nada, no lo entregamos. A good example of that is the Dead Sea. Un ejemplo de eso es el mar It muerto. receives, Él recibe, there's no flowing out, pero no hay, so there's no life there. in no that hay lake. nada fluyendo fuera, o sea, no hay vida saliendo de él. So we receive this every week. We're Nosotros accountable recibimos for everything we're receiving. Esto cada semana y estamos aprendiendo algo cada semana. And if we're not giving this, if we don't have a Barnabas, which a lot of us here, iron sharpens iron, so we should be sharpening each other. Y si nosotros no tenemos como un compañero, un Barnabés, como el hierro afilado de hierro, Across the board, but if we don't have a Timothy that we're not pouring out to, si no tenemos un Timoteo quien estamos enseñando, we're going backwards. nosotros estamos Or we're not growing, we're just staying retrocediendo there. y no estamos madurando, estamos estancados. That's what I took out of this trip. I mean, I think that it just reflected. I reflected on what we're receiving here, where we have the answer, we're targeting the root,
and we need to go ahead and continue growing because all of us here are pillars. We're all leaders here. Para mí este viaje me mostró que aquí estamos llegando al grano del problema, estamos tratando con el problema y que todo el mundo aquí es un líder. So everyone here is able and should be intentional on continuing to grow and pouring out to a Timothy and always most importantly having a Paul. Y como líderes tienen capacidad de ser ejemplo y guiar a otros y más importante tener un Timoteo. Amen. Amén. I wanna also highlight that what George is talking about. Quiero enfatizar de algo que él habló. Why is our focus men? ¿Y por qué nuestro enfoque es el hombre? A lot of people are going to ask you, and the people, why don't you focus on women or why do you focus on men? Muchos te preguntan, ¿y por qué no enfocan en las mujeres y por qué solamente los hombres? The only reason La única razón why we're 1,000% focused, laser tight on getting men where they need to be porque estamos enfocados 1000%, bien enfocados is en because there's a God creator llevando el hombre donde tiene que estar, es porque hay un Dios that creador made man que hizo al hombre to fill the earth with his glory. para llenar la tierra con su gloria. Every man Cada hombre alive, vivo, this is what Pastor Richie says, the dignity of the human being dice Pastor Richie, la dignidad del ser humano is to not fall short. es no quedar corto. If we read Romans 3:23, Si leemos Romanos 3:23, the issue of mankind is that all have sinned. el asunto del humano, del hombre es que todos hemos pecado. You could read this word, all have been selfish, like George is saying. Hemos sido egoístas. And because we've sinned, we fall short of God's story. Y porque somos egoístas quedamos corto de la gloria de Dios. The glory of God, the La story. gloria de Dios, lo que Dios quiere decirle a I los met a man hombres. today, Yo conocí un hombre hoy and he said like this. y él dijo así, Look at this. mire esto, See this woman, she's texting me. ve esta mujer que me está texteando, She's married, ella está casada, but she says I'm her man. pero dice que yo soy su hombre. It was today. Era hoy. He's bragging about one of your wives is texting him. Él está mostrando que una de sus esposas le está texteando a él. That is shameful. Eso trae vergüenza. God did not create man to experience Dios that. no creó al hombre para actuar así. Now that man and that opportunity who's bragging about the woman who's Ahora, saying she's married but she ese hombre likes que se him, está jactando que esta mujer casada lo está texteando, I said, you're a fool. yo dije, tú eres un necio. And he's like, what are you talking about? Y dice, ¿qué estás I go, hablando? yeah, that woman's Esa husband's mujer- going to shoot you. La esposa de esa mujer te va a meter un tiro. I haven't done nothing with her. I go, yes, you have. You're on her phone. She's texting you and sending you pictures. Él dijo, yo no he hecho nada con ella. Dice, sí, ella te está texteando, tú estás en el teléfono de ella y ella te está mandando fotos. And so that was this afternoon, Eso fue esta tarde, actually this morning. esta mañana. So when I told him that, he was, I don't want her. Cuando le dije esto, él como se I told him, let me asustó. just tell you why I'm telling you this. Yo le dije, déjame decirte por qué te digo Because if it esto. wasn't for Jesus Christ, I would be worse than you. Porque si no fuera por Jesucristo, yo fuese peor que tú. See, now we put it in context that God did not create man for shameful ways. Ahora es el contexto que Dios no creó al hombre para que actúe de una forma But every man vergonzosa. was created to fill the earth with God's glory. Pero cada hombre fue creado para llenar la tierra de la gloria de Now, Dios. I know why man is stuck and is not able to shine. Ahora, yo sé por qué el hombre está estancado y no puede brillar. There's a sin that has snagged Porque him hay un pecado que lo tiene agarrado and is strapping him to y shame. lo está ahorcando a vergüenza. And so what we're doing here tonight is Lo que not just hacemos talking aquí- about fancy war stories about going to Dallas. We're talking about we're focused upon God's agenda. No estamos hablando de una historia bonita que fuimos a Dallas, estamos hablando de la agenda de Dios. And I started late. Y yo comencé tarde. I started at 16 years Yo old. comencé a los 16 años. But my son started at 0. Pero mis hijos empezaron desde el principio. 1-year-old, 2-year-old, Un año, 3-year-old, 2 años, 4-year-old. 3 años, 4 años. They've been hearing what we're talking about here tonight in Brandon's life for 22 Han estado years. escuchando lo que estamos hablando
hablando aquí por más de 22 años en la vida de Brandon. I'm 52, but I'm 36 years into this. Tengo 52 años, pero ya estoy en esto 36 años. So if you're able to understand why you were created Entonces, si tú puedes entender por qué tú fuiste and creado you become what God wants you y to tú be, logras ser lo que Dios a te creó, champion, un campeón, then you can help other men. entonces tú puedes ayudar a otros hombres. So when they tell you, look, I have a woman here. Cuando te dicen, mira, yo tengo una mujer aquí, She's married, I'm the está man. casada, yo soy el I go, no, hombre. you're a dead Yo man. dije, tú eres un hombre muerto, And you're a stupid fool. eres un necio. He wanted to bury his phone after I talked to him. Él después de yo decirle eso quería enterrar su teléfono. First he thought it was cool, and then he fought. Primero pensó que era I chévere. said, you're on the devil's line. He's just really Yo dije, win. tú estás en la línea del diablo y él te está So buscando. I just hope that you have your heart open to what these men Yo are saying. espero que tu corazón está abierto a lo que estos Carlos. hombres dicen. Carlos, Well, for me, para mí, the reason I go on these trips because I want to make sure that I'm faithful to God, la razón por qué yo voy en estos viajes es porque yo quiero serle fiel a Dios, that I'm faithful to my church, fiel a mi iglesia and faithful to my pastor. y fiel a mi pastor. When we go on these trips, the more you go, Mientras más uno va en los the more you want to viajes, go back más uno quiere ir. because you realize that those that have been on the trip, Porque ustedes que han estado en estos viajes se dan cuenta they realize how important it is cuán importante es, because Ariel, porque Ariel, George, Pastor Palma, Pastor and Palma Eric, y Eric, they flew one day ellos fueron un día and then came back the next day. y regresaron el próximo día. That to me tells Eso me para mí me muestra these are serious men. Que son hombres serios. They're That's serious. serious. Eso es serio. 'Cause One they- day. Un día They woke up at 2 o'clock in the morning to be at the se airport at despertaron 3:30 a las 2 de la mañana para estar en el aeropuerto a las 3 de la and then mañana. get up the next day to come back home. Para despertar el próximo día para regresar a Okay? casa. So, you know, when we go to these places, Cuando vamos a estos lugares, and I've gone enough with Pastor already, he ido bastante con el that you pastor, start noticing the difference uno se da cuenta la diferencia of what we bring into the de table lo que nosotros tenemos and what the other ministries comparado are bringing con to the los table. otros ministerios. Okay? When we go, we also see different things. I see Brandon that's 22 years old, Yo veo a Brandon que tiene 22 años, but he behaves like Pero a ese man that's 40, 50, porta como un hombre de 40, 50 años, responsible, responsable, acts the way he's supposed to actúa act, como debe de actuar okay? And he takes care of business. y él toma And he responsabilidad represents our church y él representa a nuestra iglesia like a God son that just comes here and is serious about como un it. hijo de Dios que toma las cosas en serio. And his grandfather is there with him. Y su abuelo está ahí con él. So these are things that the rest of the country is looking at. Son cosas que el resto del mundo está viendo. Because when Pastor Joaquin introduces them, he says, this is my father-in-law, Porque this cuando is my son, Pastor Joaquín lo presenta, dice, este es mi suegro, este es mi hijo, and these are the men of my church. y esos son los hombres de mi iglesia. You know, that says a lot. Eso dice mucho. That's a big bang. Eso es un golpe fuerte. So just to even make it even worse, when you get there, when we got there, Para hacerlo más pesado, cuando uno llega ahí, Pastor says, I have bad news. el pastor dice, tengo malas noticias. There was a tornado in Dallas. Había un tornado en Dallas. This is how the devil works. The tornado in Dallas happened in 1 mile radius. Es como trabaja el diablo. El tornado en Dallas sucedió un radio de 1 milla. Guess where it happened? Adivina dónde sucedió. Where our hotel was Donde nuestro hotel estaba and where the church was. y donde estaba la iglesia. So we had no rooms to stay. Entonces no teníamos cuartos Because there donde was quedarnos. no power and then we had no church to No go había to. electricidad y no había iglesia. So we didn't panic. No nos asustamos. We all got on the phone. Pastor rented the 2 vans. Pastor rentó 2 vans. But God is so good that he found us the hotel. Pero Dios es tan bueno que le encontró un And hotel they changed the venue to another church, which was an hour away. y cambió el evento, la reunión a otro lugar. So those are the things that you see when you go. Y estas son las cosas que uno ve cuando uno viaja. And when you make these trips, it makes you better. Y en estos viajes tú puedes Because mejorar. you're listening to other pastors Porque that estás are escuchando giving, otros pastores and they're talking about things y están hablando de that cosas not just our pastor is talking about. que no solamente habla nuestro pastor. We had a pastor that finally said something to me that I hadn't heard besides our pastor say. Tuvimos un pastor que me dijo una cosa que yo nunca había escuchado solamente de nuestro And he pastor. told all the 150 pastors that were there, Y él le dijo a los 150 pastores que estaban ahí, he said, if the only reason you're not serious about men's meetings and getting men together la única razón que tú no estás en serio con la reunión de los hombres is because you're afraid to lose them, that they're going to leave your church. es porque ustedes están
asustados que los hombres se van a espantar y se van a ir de su I iglesia. had never heard that except from Pastor. Y yo nunca había escuchado esto solamente de nuestro pastor. When he said that, Cuando él dijo esto, you see the rest of the other pastors go, ustedes ven que los otros pastores se inquietan because they know that's the truth. porque ellos saben que esa es la verdad. And they realize Y that se dan cuenta when we go there, we mean business. que cuando nosotros vamos ahí, vamos en serio. And sometimes they don't accept our message Y a veces no aceptan nuestro mensaje because they think we're too radical about porque that. piensan que somos demasiado radical. But at the end of the day, if you're really going to change the world, like it says up Pero al there, fin del día, si uno va a cambiar el mundo, como dice allá, I've never come into this church yo nunca he entrado a esta for 7 iglesia years por 7 años that says maybe, que dice or we'll ojalá, try, o quizás, or maybe next year, o quizás otro año, or we just change the name completely. o vamos a cambiar el nombre completamente. We do the things that we do, Hacemos lo que hacemos and when you travel with y him, cuando uno viaja con él, I recommend that you do when you get a chance, lo recomiendo cuando tengas la oportunidad. because you realize Porque te das that you're in a cuenta place que tú estás en un lugar that you're supposed to be, que tienes que estar, that we have something que tenemos algo that nobody else has. que más nadie tiene. But yet we're all the way here in Florida, Pero estamos aquí en right? Florida, So we're like the end of the world. entonces estamos como en el fin del And mundo. our message might not get there, Y nuestro mensaje quizás a veces no llega, but we're really trying to get the pero message estamos there. tratando de sacar este mensaje We para really afuera. are. Estamos tratando. We should be very thankful, Deberíamos estar muy very agradecidos, grateful muy agradecidos that we have this here. que tenemos esto aquí. I'm telling you, Les digo, we do not see that anywhere else. no where we vemos go. esto en ningún otro lugar del mundo. They're not being directed the right way. Y no está siendo guiado de la forma Men correcta. are not being taken care of the Los way we get hombres taken care no of. se están atendiendo como deberían So- atenderse. You see so many different things. Uno ve muchas cosas diferentes And every time, one trip at a time, y un viaje a la vez, you always come back home. uno regresa And you say to yourself, you know what? pensando. You might disagree with some of the things, Uno puede estar de desacuerdo con una de las cosas but I guarantee you, Pero in le the United garantizo States right now, que ahora en los Estados on a Unidos, Monday man's meeting, el lunes en la noche una reunión de there's hombres, not 100 men no anywhere. hay 100 hombres en ningún lugar. So, you know, we did talk about other things. Hablamos de otras And cosas. before I close, one of the things that we talked about Una cosa que in one of the hablamos seminars, en uno de los seminarios, these pastors wanted to do on pornography. They wanted the church to do us, what do they call it? A ministry on pornography, que hicieran un ministerio para because la men are hooked pornografía, on pornography. porque los hombres están adictos a la pornografía. So pastor stepped in Entonces el pastor and said, dijo, in our men's meeting, we do all that. en las reuniones de nuestros hombres hacemos esto. We talk about pornography, we Hablamos de talk pornografía, about drugs, de drogas, we talk about alcoholism. de alcoholismo. So imagine having to have 10 different ministries, Imagínense tener que tener 10 diferentes right? ministerios. When we have it here, Cuando lo tenemos todo aquí One incluido, meeting una reunión takes care of all that. se cuida todas esas cosas. And it's not about the ministry, Y it's no se about the trata- fact that God has to be the person that's going to take away that addiction. De estrategia es que Dios es el responsable de curarnos de la And adicción. that's what we're trying to tell them that we do. Y eso es lo que estamos tratando de hacer que ellos vean que So, nosotros hacemos. you know, I encourage you, Les animo. if you have the chance to go, Si tienes una oportunidad de viajar if you want to grow in your faith, y quiere aumentar su fe, you should take a trip. debe tomar un It's viaje. gonna con el pastor. transform you. Va a cambiar su vida. And before you know it, you want to continue going on Y trips. después uno como quiere seguir God yendo. bless you all. Dios le Yes, bendiga. thank Let you, me sir. tell you, we have something great here. Tenemos algo grande aquí. I want to touch base on what he says with respect to pinpointing what they call weak spots. Quiero hablar de lo que él habló, que ellos estaban comentando de dirigirse uno a unos síntomas If in our específicos. lifetime, say we spent from 0 to 40, and during that time we got addicted to pornography, Si nosotros en nuestra vida de 0 a 40 años de edad, en algún momento nos hacemos adictos a pornografía, that's sexual impurity. esa es la impureza sexual It messes up your life. y daña la vida de uno. And some men derive some type of Y pleasure algunos hombres derivan algún tipo and are de feeding an placer aspect of their life through watching y están pornography. alimentando alguna área de su vida viendo pornografía.
every deficiency and sin of man is a lack of God's authenticity. Cada deficiencia o pecado del hombre es por falta de lo auténtico de Dios. If you are receiving what God has for you, Si tú estás recibiendo lo que Dios tiene para ti, you don't need what the devil offers tú you. no vas a necesitar lo que el diablo te está So ofreciendo. the same thing with alcoholism, Igual con el with drug alcoholismo, addiction, drogadicción, with selfishness. el egoísmo. We believe that if Christ comes into your life, Nosotros creemos que si Cristo entra a tu vida, he cleanses Él limpia and he renews and restores y every renueva aspect. y restaura cada aspecto. When I tell a man about cheating on his wife, Cuando yo hablo con un hombre sobre no serle infiel a su and you ask esposa, him the question, why do you cheat on your y wife? tú le preguntas, ¿y por qué le eres infiel a tu A esposa? lot of men will say, because that woman was pretty, Muchos hombres se dirían porque esa mujer era or she was bonita, attractive, or I couldn't bypass the era temptation. atractiva y yo no pude sobrepasar la I said, no, tentación. you were unfaithful because you're not a man. Yo le digo, no, tú fuiste infiel porque tú no eres hombre. Because if you're a man like Jesus, you're never unfaithful. Porque si tú fuese hombre como Jesús, tú nunca pudiese ser infiel. So you don't have a attraction issue, you have a immaturity issue. Entonces tú no tienes un problema con atracción, tú tienes un problema con inmadurez. If you can't act the way you're supposed to act, Si tú no puedes actuar como debes actuar, unless you get in trouble, a no ser que te busques you're problemas, acting like a child. estás actuando como un niño. And so that is the dilemma of men in the world. Y ese es el problema de los hombres del The mundo. problem of men in the last days is immaturity, El problema de los hombres en el último días es la inmadurez, self-centeredness. el egoísmo. 2 Timothy 3:1. 2 Timoteo 3:1. Paul writes to Timothy, the last days will be perilous times, Pablo le escribe a Timoteo, en los últimos días serán tiempos peligrosos, difficult times. difíciles. Why? ¿Por qué? Verse 2. Versículo 2. Because men will be lovers of Porque los themselves. hombres serán amadores de sí mismos. You know why men are not here tonight? ¿Saben por qué hay hombres que no están aquí? Those that don't have responsibilities? Aquellos que no están en alguna otra responsabilidad. Because they're being selfish. Porque están siendo egoístas. God is preparing the men that are here tonight for the men all over the world. Porque Dios está preparando a los hombres aquí en esta noche para los hombres que están en todo el Everywhere mundo. we travel, Por donde quiera que viajemos. Germany, Alemania, India, India, South Africa, Sudáfrica, Poland, Polonia. there's men that want to jump on the airplane with us Hay hombres que se quieren montar en el avión con nosotros. because they want what they hear Porque us living. quieren lo que nosotros estamos mostrando. And so I encourage you Así que les animo to open your ears, a abrir sus oídos. let the Holy Spirit come into your Deja life que el Espíritu Santo entre a su vida and clean up the mess that we have y going on. limpie el desastre que tenga dentro. There are men whose children are starving Hay hombres que sus hijos están for the hambrientos presence of God, por la presencia de Dios. but because their parents are so Pero porque selfish, sus padres son tan egoístas, their kids are not receiving sus hijos no pueden recibir what God has for lo them. que Dios tiene para ellos. Brandon, Brandon, Good evening, everybody. buenas noches todos. This trip by itself was it was a good time hanging out. Like we had a lot of people from church and go over there, so it was a good time with that. With all Este of viaje them. fue un tiempo bien chévere estar con todos los hermanos de la iglesia. But at this men's ministry, like they said, it was a leaders conference. It was two big ministries called Promise Keepers and then the National Coalition of Men's Ministries. En esta conferencia de hombres había muchos líderes y ministerios, pero dos grandes, los guardadores de promesas y la coalición de hombres nacional. Yeah, so very, very big ministries have been around for a long time. Son ministerios grandes que tienen muchos años en existencia. Yeah, so I was the youngest one there, obviously. Yo era más joven ahí, obviamente. There was a lot of white heads and Había bald heads mucho too, pelo just walking around. gris. And they were just freaking out because, like, again, like, they continue to ask my dad every time we go on these trips, like, why do you bring so many men? Y ellos estaban asombrados, los otros líderes, y siempre le preguntan a mi papá, ¿y por qué traes tantos hombres en estos viajes? In my opinion, I would think that they're not asking why, they're asking how is he bringing so many Y mi men? opinión no está preguntando ¿y por qué? Está preguntando ¿cómo es que tú animas a tantos hombres a viajar contigo? Because none of those, at least for the most part what we saw, none of those people were able to bring from a week, you know, this is a work week. People are working Tuesday through Thursday, and my dad just called people, hey, really quick, want to come? And people were absolutely, and they're 12 of us are going there. Y durante una semana que la gente tiene que estar trabajando de martes a jueves,
se le complica a muchos pastores, líderes animar a los hombres, porque mi papá nada más llama, oye, quiere ir, y hay muchos que quieren ir. So my take on it is I was trying to figure out why everything is so different between our ministry and our vision and our convictions versus what we saw at the men's ministry. Yo he estado meditando y Conference. pensando y por qué hay tanta diferencia entre nuestro ministerio y lo que Dios nos ha llamado comparado con otros ministerios y líderes que nosotros vimos en la conferencia. And I pretty much understood that the feeling is like we're the new kids on the block. Y el sentir mío es como si nosotros somos los jóvenes nuevos en la cuadra. Yeah, there's a lot of people that the ministries have been there for a long time. Hay ministerios que han estado ahí por mucho tiempo. And now we have a new ministry that's starting to come. What is a man? Y ahora tenemos este ministerio nuevo que es un hombre que está Who is Joaquin llegando. Molina? What is this ¿Quién vision? es Joaquín Molina? ¿Qué es esta visión? And it comes down to like we're the new kids, but we have more passion in men's ministry than they do. That they've been out Y for a long como time. somos los nuevos, pero tenemos más pasión para el ministerio de los hombres que esta gente que tiene muchos It años. reminded me of the parable Jesus talks about how you can't put new wine into old wine skins or Y old es holders como Jesús enseñó que uno no puede poner vino nuevo en odre viejo. because it would ruin number one the wine and number two like it would ruin the wine holders. Porque arruina el vino y rompe el odre viejo. So I'm not saying that because the people that were there were old, Yo no estoy diciendo eso porque las personas sí eran físicamente viejos. because they've been doing this for such a long time that the first conviction that they first had isn't as strong as how when they first had it. Es que parece que tienen tantos años haciendo esto que es como la convicción, la pasión que tienen ahora no es tan fuerte o caliente como la que tenían cuando comenzaron. So the vision and the conviction that we all have that it's fresh, it's new, it's something that my dad wrote down in a book and we're able to mimic and we have a passion for it. Entonces la convicción que tenemos y la pasión que tenemos es algo fresco, algo nuevo. Mi papá escribió el libro y nosotros lo aprendimos y tenemos pasión para esta visión. And so that's why the workshop he was talking about, the guy that was doing the whole workshop was saying 7%. He was talking about how all these different Christian leaders and Christian men are still struggling with pornography, and they're still talking about sin management and dealing with sin. And George Carrigal was like boiling in his seat, right? Because he's talking about, what are you talking about dealing with sin and dealing with pornography after several years? I was healed in a day. Entonces nosotros en la conferencia que está hablando el hermano, que el hombre está hablando cómo lidiar con el problema de la pornografía, de los líderes, de los ministerios y los hombres cristianos, y cómo poder manejar el pecado, administrar eso y cómo lidiar con los hombres de una forma. Y George Carrigal estaba en su asiento y estaba caliente y bien agitado porque él dice, si Dios me sanó de eso en un día. And they're talking about how only 7% of men's ministries, this is their statistic, 7% of men's ministries in the United States in churches deal specifically with pornography. Y ellos dijeron que solamente 7% de los ministerios en los Estados Unidos específicamente se dirigen al problema de la pornografía. And that's why my dad, he had a question. He's like, I don't understand that because we don't deal specifically with pornography, but it's under the umbrella of what we do, Y mi papá por eso levantó la mano y comentó, nosotros no nos dirigimos directamente solamente a la pornografía, sino es parte de una visión más grande que nosotros estamos ministrando a los hombres y lidiando con sus Like, problemas. forget pornography. Try walking into this place with a man bun, with a ponytail. Olvídate de la pornografía, imagínense entrar a este lugar con un moño. como- It's because nobody has that passion of when you first walk in here. I'm sure every single one of you were slapped with the face of reality of, wait, God has a plan and He's bigger and there's a passion in Es it. porque falta la realidad o la confrontación que Dios realmente tiene un plan, un propósito para mi vida. And the moment He comes in my life, all things He sheds light in my life. Now I find out that there's no relation between darkness and light, but light takes out all darkness. Y cuando Dios entra a mi vida, uno se da cuenta que no es una lucha contra la oscuridad y la luz, sino que cuando entra la luz, toda la oscuridad se tiene que salir. So all this to say that, so what we have here, why you continue to hear all the guys say it, is because what we have here, no one else has it, especially like when we're talking about no one else has it in that ministry, in that conference, is saying that no one else has the passion that this church has. Lo que tenemos aquí es como muchos han dicho que no vieron allá lo que nosotros tenemos aquí. Están hablando de que la pasión y la convicción que tenemos aquí, como no vimos algo similar allá. And so
I'm gonna close with this. There's one pastor there saying that, one of the top ministries said that they reach 1.7 million men a year. Había un ministerio, un líder que dice que ellos alcanzaban. Yeah, whatever. Anyways, he's reaching a lot of people. Alcanzando muchos hombres en su ministerio anualmente. And the harvest is going to be huge because the moment they start interjecting what is a man into that ministry, Y la cosecha va a ser grande porque cuando este ministerio se familiarice con el ministerio de qué es un hombre, if they have that already, the world will be changing already. el It'll mundo be done. ya va a cambiar. So just be excited, and big things are coming. Vamos a ser animados, vienen cosas grandes. One of the leaders that was there was one of the members. He was one of the men's ministry leaders of the Salvation Army. Uno de los líderes que estaba ahí era encargado del ministerio de los hombres en el ejército de Salvation Army Salvation Army. started many years ago with a man by the name of William Booth picking people up off the street. Comenzó este ministerio hace muchos años con este señor trayendo los hombres, sacándolos de las calles. And so one of their leaders was there in our workshop Uno de sus líderes estaba ahí en nuestro and had taller. explained that they have a huge men's ministry, but they really don't have a book. Explicó que tienen un gran ministerio de hombres, pero realmente no tienen un libro. And something that would help their group. I don't know, George Smith, did you talk to him? Algo que Get the ayudaría a su microphone real quick. ministerio. Tell us a little bit about what he was talking about, all the men that they have that they minister to. What was your exchange with him? My exchange with him was pretty much that he should definitely implement the What is a Man book in his. How many men do they have though? They have I think they're by like chapters within states or cities, and they have numerous. Tienen numerous. And he was muchos one of hombres, the- muchos grupos, tienen un grupo, varios grupos en cada estado de los Estados Unidos y son muchos y estaban hablando una conversación de poder integrar el libro que es su nombre para dirigirse a esos hombres. Yeah, and that's one of the best parts, right? We get to influence on these leaders because they see us, they see Pastor going in there with all of us, and we're his disciples. They see us as leaders, and then they see the example. So we're able to influence and give them the book. Before and take it Jose Luis goes, there's about 3,000 chapters these guys have. They started dwindling down in the 80s and 90s, and all of a sudden, a lady by the name of Miss McDonald Kroc, right? The last name is Kroc. She's the heir to the McDonald's fortune. Comenzaron a disminuir sus números en los 80 y 90 y de repente esta señora Within the last que 10 va a heredar years, la fortuna de she lo que es passes McDonald's. away and leaves the Salvation Army $1.5 billion Ella muere y le deja a Salvation Army 1.5 billones de dólares so that they would have resources to continue on their ministry. para tener recursos para seguir su Now they ministerio. continue to bring men on and save them, and they have their Y whole siguen alcanzando los hombres outreach. y buscando hombres que están en las And so to calles. be able to be in a room and to be able to show them the transformation of these men Poder estar en una habitación con este hombre y mostrar la transformación de estos hombres and talk about what is a man and as a progressive roadmap to becoming a y champion. hablar que es un hombre, el libro como un mapa, una guía para dirigir a los hombres a lo que Just Dios to quiere. impact the life of that man was worth this whole trip. Poder impactar la vida de ese hombre, solamente eso valió la pena And we ir a don't este even viaje. know to what extent this thing will impact the Y Salvation uno no Army. puede saber hasta qué punto Let's esto va a watch the video, impactar. put on the video that we made about this trip so that you guys could see of the format a little bit of these leaders and how the men participate. Vamos a ver un video de lo que sucedió en el viaje. So we do know what God looks like because we see it in Christ. And He is the perfect model of manhood. And we are called to be like Him. And we're not to walk defined by our deficiencies. We're to walk defined by the original ingredients and recipe of what God wanted us to be without excuses.
Every man is called to be a champion. Maturity is the call to every man. And so if you're a senior pastor of a church, you're to produce men to be champions. Champion their marriage, champion their finances, champion their relationships, champion their spirituality. And you're going to have many triumphs as you walk in God's instruction. If I'm not dealing that manner at home, I'm not qualified to lead outside. If your house is not in order, what are you doing trying to govern the house of God? Don't be apologetic about being a champion. God called you to that. Amen. Hallelujah. Jose Luis. I always introduce Jose Luis when we go to these men's conferences. Siempre I say, presento a José Luis cuando vamos a esta this is conferencia. the man who's given me, after salvation in Jesus Christ, the greatest gift that I Este es el enjoy is hombre my wife. que He's my después father-in-law. de la salvación me ha regalado el regalo más grande que he tenido en mi vida porque es mi suegro. And so I've been able to, for the glory of God and by God's grace, serve his daughter for 25 years and continue to keep a smile on her face and a joy in her heart because of Jesus Christ living inside So of yo me. he podido por 25 años ganarme su hija, mantenerla contenta y feliz en el plan de Some Dios. people always say, well, I want to have a wife like yours. I say, well, you got to act like I do. A veces hay gente que dice, yo quiero una esposa como la tuya, y dice, bueno, tienes que comportarte como yo me So comporto, that your wife could be like my wife. para que tu esposa sea como la mía. Bueno, la experiencia que yo tuve en este viaje fue muy agradable. Pude observar muchas cosas que no había conocido. In this trip, I was able to observe a lot of things that I really had never known. Nunca estuve con tantos líderes de hombres en el mismo sitio. I've never been with so many leaders in one place. Y en realidad estaba muy contento porque pude acompañar al pastor And I was happy to be able to accompany the pastor. y tuve el privilegio de que uno de mis nietos estuviera con nosotros And I had the también. privilege of having one of my grandkids on the trip also. Y fue una experiencia muy bonita. It was a beautiful experience Pero a for la me. misma vez vi la necesidad que tienen todos de volver a la realidad de lo que es el hombre. But at the same time, I had the experience to see that many men needed to return to what it was truly to be a man. Estos hombres están tan comprometidos con la idea de que están vagando a ver qué pueden hacer lo mejor por los hombres. They're so involved with just the idea of the whole thing that they're lost thinking about how they're going to make it happen. Esto es lo que yo pude observar. This is what I could observe. En los talleres que tuvimos, eso fue lo que yo pude observar. Y yo me decía, después de tantos años de trabajo, de esfuerzo, que esto esté sucediendo. Por ejemplo, el ministerio de Promise Keeper. I was seeing that after all the effort and time and money that was spent in developing and doing their ministry and their strategies, like this ministry, Promise Keepers, Ministerio que reunía en estadios 80,000 hombres. ministry that would gather 60, 70, 80,000 men in a stadium, Y fue debilitándose. and they dropped in numbers. Eso me trajo a pensar, ¿por qué esto sucede? And I was thinking, why does this happen? La simple idea de eso, la simple razón de eso es lo que dijo el pastor Rivera el otro día. It's what Pastor Rivera said the other day. Creamos creyentes, We develop believers, pero no discípulos. but not disciples. Y ese es un problema que tenemos en la And this is iglesia, a problem that the church has. que no llevan al hombre a la convicción They don't take men to conviction, de conocer a su creador, to know their creator. a llevar a conocer quién es y por qué estamos aquí. Who is he and why are we here? Y esa es la razón que estamos viviendo una época muy simple de cristianismo. And this is why we're living a very superficial age Porque la in iglesia Christianity. no enseña al hombre Because a the ser church discípulo, doesn't teach men how to be a disciple, vivir con Cristo, to conocer a live Cristo. and know Christ. Nosotros tenemos la dicha de tener un ministerio de hombres We have the radicado blessing en eso. to have a ministry men dedicated to this. Si ustedes no llegan a conocer a su Dios, jamás podrán hacer
buenos cristianos. If you don't know your God, you'll never be a good Christian. Nunca podrás servirlo porque You'll tú never no be able to conoces. serve him because you don't know him. Podrás vivir dentro de una iglesia, entrar y salir, pero You nunca can live podrás within a ser structure, un come in and go out, discípulo de Cristo. but you'll never be a disciple of Los Christ. exhorto a esto, And I exhort this, que se rindan, that you would surrender que dejen lo poquito que les queda the little time that you have de su ego, of your ego, the little lo ego, suelten para que puedan disfrutar lo let que it el go Señor so you could venga para ustedes. enjoy. Y estos viajes, And these trips, que estos hombres se disponen a dar su testimonio a That these favor men give their del testimony, trabajo que se hace así, respaldando a su pastor, es el mérito supporting their que tienen pastor, todos estos viajes. is why these trips are El worthwhile. testimonio de cada hombre aquí que Each one of pueda these men pararse y here. decir, a mí me pasó esto y el Señor me salvó y la palabra de Dios me ayudó a reconocer mi vida. Eso es lo que hace cambiar a los hombres. Can stand up Cada uno de ustedes puede traer y cambiar a un hombre. Cuando la honestidad, la sinceridad y la humildad nos cubren. Así que los exhorto a todos y les doy gracias, pastor, por llevarme a este viaje Amen. para que podamos todos unidos llegar a este plan. Yes, sir. Yes, sir. I think what my father-in-law, Jose Luis, just said is super important. Yo creo que lo que dijo mi suegro José Luis es muy importante. If you don't have a personal relationship with Jesus, don't waste your time. You're not doing Si tú anything. no tienes una relación personal con Jesús, no pierdas tu tiempo, no estás haciendo nada. The journey to be intimate with Christ El camino para tener intimidad con Cristo causes a transformation, causa una and transformación, that transformation y esa puts you transformación on a journey to fill the earth with His te glory. ponen en el camino para llenar la tierra con su gloria. And I'll say it again, until Jesus Christ Y hasta doesn't que come in Jesús no entre and reign upon our hearts, y reine en nuestros corazones, selfishness shall continue el to be the course. egoísmo siempre va a prevalecer. And you'll never be able to see what God Y planned for nunca your vas life a ver lo que Dios ha planeado para su vida. until you surrender and get out of the way. Hasta que tú no te rindas y te quitas As del long as medio. you're filling out the agenda and you're calling the shots and you're determining what you're doing and how you're doing it, Siempre que tú estás llenando la agenda y tomando mando de tu vida, the stench of your glory la peste de tu gloria will interfere with His va glory a and plans. interferir con la gloria de So Cristo. one of the biggest battles we have Una de las batallas más grandes que is tenemos to crucify es ourselves. crucificarnos. We put Galatians 2:20 up Pon there. Galatas 2:20. This should be your everyday confession. Este debería ser tu confesión diaria. My old self has been crucified with Christ. El viejo yo ha sido crucificado con It's no Cristo. longer I who live. Ya no soy yo quien vive. I'm not living for my No priorities and what vivo I think, para mis prioridades y lo que yo but pienso. Christ lives in me. Mas Cristo vive en mí. So I live in this earthly body, Así que yo vivo en este cuerpo trusting in the Son of God confiando en el Hijo de who Dios, loved me and gave Himself quien me for me. amó y se entregó por mí. Father, tonight we thank you Padre, en esta noche te damos for gracias the men who have por shared, los hombres que han for compartido, the trip we have this por el weekend. viaje que tenemos esta You semana. move ahead of us, Lord. Tú, Señor, muévete alante de Give us nosotros. traveler's mercy Danos misericordia de to viajeros Buenos Aires, hacia Buenos that Aires. the men that come to Que los that hombres que gathering vengan a esa reunión would be impacted sean forever. impactados para That the siempre. 15 men that are Que los traveling with 15 me hombres que van conmigo play their part tomen parte in filling the earth with your en glory. llenar la tierra con tu We gloria. thank you for the ministry you have Te given damos us. gracias por el ministerio que nos has dado, We give you thanks for Promise Keepers. por el guardadores de And promesa, we give you thanks for the National Coalition of Ministry por to la Men. coalición nacional al Iron ministerio de los sharpens iron, and hombres, Brian Doyle. el hierro afila hierro, Paul Cole and the Christian Men's Network. los hombres The cristianos, Salvation Army. el ejército de salvación, All the men that were present. todos los hombres que estuvieron We pray that presentes. they would be useful in Oramos your que sean hands utilizados en tus manos to be able to fill the United States para poder llenar los Estados with a Unidos ministry that would con cover el this place ministerio with va your glory. a cubrir este lugar con tu gloria. Organize their affairs. Organiza sus asuntos Bring what's missing. y trae lo que le hace Give falta. them direction and Dale wisdom. dirección y And I sabiduría. pray that the Promise Keepers in Dallas in Oramos 2020 que los guardadores de promesa, will la be comisión, successful, el 2020 tenga éxito, will be influential, tenga influencia
iglesia lead that leadership team y que ese equipo de líderes from glory to glory. lleguen de gloria en gloria. Father, impact this nation Impacta esta nación, through these Señor, ministries. a través de estos ministerios. Impact the world Impacta el mundo, as we move Señor. to Warsaw next month. Cuando vamos a Polonia el mes que viene, Pray that you prepare the oramos, Señor, que tú prepares groundwork for Tato.net todo lo que va a suceder allá con Tato.net and this father and son conference y in esta Warsaw, conferencia de padre e hijos en Polonia, where men will come donde los hombres vendrán hungry and thirsty for righteousness. hambriento y sediento de Fill us with justicia. more of your spirit. Llénanos con más de tu espíritu. Allow us to have hunger for your word. Permítenos tener hambre por tu Help us to palabra. be faithful with our time, talents, and treasure, Ser fieles con nuestro tiempo, talento y that tesoro. we might be a blessing to the local church, Spring of Life, Para poder ser de bendición a la iglesia local, and the families manantial de that gather vida, here, las familias que se reúnen that we would aquí, be instrumental que seamos instrumentos for the spreading of your kingdom para poder, Señor, llevar a todo to el mundo every tu household in reino, Miami. a todo hogar en Miami. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen and amen. Amén y amén y amén. Keep your kids safe. Keep your children and family safe during Halloween. Guarde de sus hijos, velan por sus familias en el día de If they Halloween. ask you why they don't go get candy and get dressed, you Si take them to Ephesians Te 5:11. preguntan, ¿y por qué no podemos celebrar Halloween? Llévalos a Efesios 5:11. You tell them that God says, take no part in Dígale evil and darkness. que Dios dice que no debemos de participar en la oscuridad. That's just a matter of problems. Es un montón de I problemas. saw a girl today, her grandfather was taking her picture, Yo vi a una joven hoy que su papá le está tomando una foto and she was dressed as a Disney character called Evie. estaba vestida como una personaje de Disney llamado Evie. Evie comes from the word evil. Evie es una palabra corta para maldad. She's the daughter of Queen of Evil. Es la hija de la reina de maldad. So these cartoon characters, Así que estas caricaturas de our daughters Disney, want to dress like them. nuestras Blue hair, hijas blue outfit. quieren vestirse con vestidos azules, pelo azul como So you ellas. see the culture is pressing on. Y uno ve que la cultura está poniendo One of the presión. local pastors here in Miami just called his son that was just born Wild. Un pastor aquí en Miami, su hijo nació y le puso como nombre salvaje. The only thing he's not going to want his son to be when that man grows up is wild. Lo único que no va a querer de su hijo cuando sea grande es que sea salvaje. And so we see culture influencing men of God and leaders. Vemos la cultura influyendo a hombres de Dios, a líderes. And we need to really question, Y tenemos que cuestionar. that we need strong men Necesitamos hombres fuertes that are willing to call que their están sons John dispuestos and a llamar a sus James hijos Juan, and Paul Pablo, and biblical names so have nombres biblical bíblicos influence. para que tengan influencia bíblica. So you need to stand up Usted tiene que ponerse de pie and be the model of y Christ ser el modelo de Cristo. and think like Christ Pensar como and Cristo, speak like Christ hablar como Cristo and live like y Christ vivir como Cristo. without apologies. Sin Stand dar up and give 5 guys disculpa. a high five and say, thank Dale God you're 5 a man. palmadas a 5 hombres y dile gracias a Dios que eres Thank hombre. God you're a man. Gracias a Dios que eres Thank God you're a hombre. man. Gracias a Dios que eres hombre. Hey, before you leave, wait. Before you leave, they're going Tiempo. to clean the carpets tomorrow. Mañana So van let's a pick limpiar up the las chairs. alfombras. Vamos, por ejemplo, mira, aquí vamos Let's a poner everybody todas las pick up chairs sillas. and put them out to the side. Vamos a poner las sillas, miren, vamos a poner las sillas. They're let's going to pile 'em wash up. the carpets. Wait, stop. We're going to pile the chairs up on top of the last chair.